अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, क्या वाकई अवाम का वोट अब इतना बेबस हो चुका है कि हर इलेक्शन के बाद सबसे पहले धांधली का शोर ही सुनाई देता है, या फिर हमने शिकस्त को तस्लीम करने की रवायत ही छोड़ दी है? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ गए, लेकिन सियासी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ कामयाबी के दावे हैं तो दूसरी तरफ धांधली के संगीन इल्ज़ामात। सवाल ये है कि अगर अवाम ने अपना फैसला दे दिया है तो फिर इतना बड़ा तनाज़ा क्यों है, और अगर वाकई वोट पर डाका पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी बहस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा सुनिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा है कि आज़ाद कश्मीर में उनका मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन कमीशन को सबूत भी दिए गए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने ट्रुथ कमीशन बनाने, इंतखाबी मवाद अवाम के सामने लाने और ये सवाल भी उठाया कि अगर धांधली नहीं होनी तो फिर आखिर छुपाए क्यों जा रहा है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर कश्मीर के अवाम के मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो इसके असरात वफाकी सियासत तक जाएंगे। आइए सुनते हैं। के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे तो ये उनकी भूल है। 30 पोलिंग स्टेशंस में जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये धांधली के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। 2 तारीख को आपने सबको कायल करना है। आपने जो PTI वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको 1-2 थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता, वोट डालो, कश्मीर के हक के लिए वोट डालो। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी फौरी सामने आया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने न सिर्फ उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया बल्कि पीपल्स पार्टी को भी सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। आइए वो भी सुन लेते हैं। बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे वो ऐसी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये बार बार धांधली का जो रोना रो रहे हैं, वज़ीर आज़म आपका, प्रिजाइडिंग अफसर आपके, RO आपके, ACDC आपके, पुलिस आपकी, चीफ सेक्रेटरी आपका, और धांधली कर दी नून लीग ने। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मसला क्या है? ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर, ये इस किस्म की गुफ्तगू करके
نفرت پھیلانے والی گفتگو کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. بائی دا وے ان کو کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ فارم 45 کی جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ ویسے علیحدہ بات ہے کہ نواب شاہ میں ایک گھر کی سیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی امیدوار اپلائی کرتے ہیں وہ امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا اور اس میں سنا. ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا مسلسل چوتھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام آپ نے قومی مفاد رکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو قومی مفاد کہتے ہیں آج کل. وہاں پر آپ نے کیسے حکومت بنائی ہے؟ اب پھر وہی بات ہے, تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. نون لیگ گلا پکڑتی ہے صبح تو پتہ نہیں کیا پیر پکڑتی, اس طرح کی بات کرتے ہوتے ہیں. اب کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے, اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے, پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہیں, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں. ناظرین, صرف مسلم لیگ نون نہیں, سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی مسلم لیگ نون پر سخت طنز کرتے ہوئے سوال اٹھائے کہ اگر سب کو شفاف تھا تو پھر انتخابی عمل پر اتنے سنگین اعتراضات کیوں سامنے آ رہے ہیں. پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں جو تابڑ توڑ حملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اور نون لیگ کی جانب سے ہو رہے ہیں. اب اس کا جو عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے جواب میں شرجیل انعام میمن نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ جو اقتدار کی بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ, وہ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کی عوام نے ان کو بری طریقے سے شکست دی, عبرتناک شکست دی, اور ان کو جو ہے وہ ان کے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور پھر بھی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ان کو وفاقی حکومت ملی, وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں بہت بدترین شکست نصیب ہوئی. فارم 47 کی پیداوار یہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں بھی فارم 47 کی طرح جو ہے وہ دھاندلی زدہ حکومت میں بیٹھیں. آپ نے اگر کام کیا ہے تو اس کو عوام کو ووٹ دینا چاہیے, اور ہم نے کام کیا تو ہمیں عوام نے ووٹ دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اور سیٹیں ملی ہیں, اور آپ کو جو ہے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئی ہیں. آپ نے رونے کی بات کی, رونا کسی نے نہیں کیا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ لوگ مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک چوری ایک سینہ زوری, آپ لوگ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایک اور کھلا چیلنج, آپ کوئی بھی پنجاب کا حلقہ آپ چن لیں, آپ استعفیٰ دے دیں محترمہ صاحبہ, چیف منسٹر صاحبہ, اور دوبارہ کسی بھی الیکشن سے پنجاب کی کسی ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں. ہم بھی آپ استعفیٰ دیتے ہیں, ہم بھی کسی بھی سیٹ سے جو الیکشن لڑتے ہیں سندھ سے, تو دیکھیں کہ سندھ کے عوام ہمیں الیکشن میں ووٹ کے دے کے کامیاب کریں گے, اور پنجاب کی عوام آپ کو کسی بھی حلقے سے کامیاب نہیں کریں گی. آپ کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں, آپ جتنے بھی ایم پیز ہیں, خود چن لیں. کوئی بھی 3-4 لوگ وہ ریزائن کریں, ہم بھی 3-4 لوگ ریزائن کرتے ہیں, ہم اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, آپ اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑیں. زبردستی اقتدار کی کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. میں وہی کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ وہ کرایہ دار ہیں جو کرائے پہ آئے اور اقتدار میں بیٹھے اور اپنے آپ کو مالک مکان سمجھ کے بیٹھے ہیں. آپ کے وفاق کے وزیر کیا کر رہے تھے میرپور ڈویژن میں, وہاں پہ موجود تھے اور پوری انتظامیہ پہ اثر انداز ہو رہے تھے. آپ کے وفاق کے وزیر جو ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کر رہے تھے. آپ الیکشنز میں جو ہیں, جو اس سے پہلے کبھی کشمیر آپ کو یاد نہیں آیا, الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ پہ کچھ زیادہ مہربان ہے, آپ کو نرمی دے کر بیٹھا ہوا ہے, آپ کی وائلیشنز کو اگنور کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو اس کی ایج ملے, کیونکہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے اور آپ کی پنجاب میں حکومت ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی اقتدار کی ہوس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار. ناظرین, بیانات اپنی جگہ, لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا صرف سیاسی بیانیوں کی جنگ ہے یا واقعی عوام کے مینڈیٹ پر
संजीदा सवालात उठ रहे हैं। क्या आज़ाद कश्मीर का तनाज़ा सिर्फ एक इलेक्शन का तनाज़ा है या पूरे इंतखाबी निज़ाम पर अवाम के एतमाद का मसला बनता जा रहा है? अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है एक फिर से धुआंधार तकरीर की है, तो आइए ज़रा सुनते हैं कि उस तकरीर में उन्होंने ट्रुथ कमीशन के हवाले से और भी बहुत कुछ कहा है, तो ज़रा वो सुनते हैं। ट्रूथ कमीशन का तजवीज़ है, ये नाम ये अब बिलावल भुट्टो जरदारी का तजवीज़ नहीं रहा। आज आजाद कश्मीर का असेंबली ने ट्रूथ और रिकंसिलिएशन की रेजोल्यूशन पास किया है। आजाद कश्मीर का हुक्म, आजाद कश्मीर असेंबली का। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे, पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स और बैलेट अकाउंट्स अवाम के सामने लेकर आए, तमाम पोलिंग मटीरियल और इलेक्शन रिकॉर्ड्स सामने लेकर आए। अगर चोरी नहीं तो क्यों डर रहे हो? अगर डाका नहीं तो पीछे क्यों हट रहे हो? तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई, हम ये पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले है। दूसरी जानिब नाज़रीन सर आप कुछ बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। तहरीक इंसाफ भी एक मरतबा फिर खबरों में है। इमरान खान रिलीज फोर्स का बड़ा ऐलान हुआ, लेकिन फिर अचानक खामोशी क्यों छा गई? क्या हिकमत अमली तब्दील हो गई है या पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात ने इस बयानिए को कमज़ोर कर दिया? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी इस तमाम तर सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं और उन्होंने क्या कहा। आप पहले जाके अपने साबिक वज़ीर आला अली मीर गमलूह साहब से पूछें कि आपके कायद क्यों गिरफ्तार है। वो तो कह रहा है कि मेरा कायद जो है इमरान खान जो है वो कन्विक्टेड है और नाअहल है, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया था। वो इस्तीफ़ा मेरा वापस लिया जाए, वो आईनी अदालत में खड़ा है। और आपके चेयरमैन के मुतालिक पहले पीटीआई तो वाज़ेह करे कि आपका चेयरमैन जो है वो कन्विक्टेड है, बानी चेयरमैन और नाअहल भी है। आपका साबिक वज़ीर आला कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो आप किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं? और एहतजाज उस वक्त जाएँ जिन्होंने सजाएं दी हैं, अदालतों ने सजाएं दी, अदालत से जाकर उसको रिहा करें। रोडों पे, स्टेडियम में इनसे को राय नहीं मिलनी। लेकिन अगर आपने अपने वो एक इवेंट बनाना है, इवेंट बनाएं, लेकिन इससे रही चीज़ें नहीं हो सकती। तो आज इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब तलाश करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने एक बार फिर इंतखाबी निज़ाम पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं? क्या सियासी जमातें एक दूसरे के इल्ज़ामात से आगे बढ़ गई हैं, बढ़कर कोई मुश्तरका हल निकाल सकेंगी या नहीं? तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और इस मुसलसल सियासी महाजराई में सबसे ज़्यादा कीमत आखिर कौन अदा कर रहा है, सियासी जमातें या फिर आम पाकिस्तानी? इन्हीं आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे